अपना 26 तारीखे लगभग सवारे 5-5:30 आसरे पंजाब हरियाणा बॉर्डर में डबवाली जिला में अपनी एक गाड़ी जेमें एक PSI था सोलंकी और 3 और जता था तो एनो एक्सिडेंट थयो हतो। अमारी तात्कालिक त्याना SP डबवाली और इंस्पेक्टर जोड़े पण बात थी। एमें 3 मृत्यु पामा था ने सब इंस्पेक्टर ने थोड़ी ईजा थी और तात्कालिक अपने ત્યાં વાત કરીને એને એમ્સ બઠિંડા શિફ્ટ કરાયા। અહીંયાથી ACP કુણાલ અને એક સબ ઇન્સ્પેક્ટરને તાત્કાલિક બાય એર ત્યાં રવાના કર્યા। એની ફેમિલી પણ ત્યાં પહોંચી ગઈ। बहुत ही અફસોસજનક ઘટના છે અને આજે આપણે અહીંયા હેડક્વાર્ટરમાં ત્રણેયને આપણે શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે। હું એ લોકોને જે એના પરિવારને પણ વાત કરી છે। જે કોઈ તકલીફ એ લોકો થાય એની બહુ સંવેદનશીલ આપણે પણ બહુ દુઃખ છે। बस एटला ज अपने कही सकीए कि आ लोगों जे कोई मळवापात्र जे हशे एना अपने तात्कालिक प्रोसेस करावीए अने अत्यारे जे सब इंस्पेक्टर छे एना पैर में माइनर फ्रेक्चर छे एने अत्यारे बठिंडाथी पछी अहींया लई रह्या छीए।